मैं करी दे दे मु आखि बुझी खाईदब आ नाक टेकी पकई आम शाशु बो खाइबू नना रोसई हम साधा मांस तरकारी किए खाइब पिले मत कमेंट लिखब किए है पणुस आज पणुस डालमा हम साधा केते टेस्ट केते लगे हम बहुत भल पाऊ थाई खाऊ ठंडा कर खाऊ वर्षे के थे नुआ परिबा बहुत भल लगे सब मिले ना सब परिबा सब 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 मास सब वर्ष रे मिले ना ये माने ये मिले बहुत भल लगे नड़िया टे पड़ो साधा हम मज पिला देखी सब मुग सजना शाग भजा आ नड़िया टे पड़ो पणुसर मंजी भी थुआई आज पणुस मंजी थुआई आज रोसईटा पूरा जमीब 100 खेल आज मामा रोसई कर पणुस साधा डालमा बो आज हापुड़ी हापुड़ी खेब तू खाली चाटिबू बो सोसाइटी सोसाइटी खाई देबे जाउची काटी सारे हळदी नष्ट कला गोटलु झियो हळदी तेल रे काटिले देखो केमती कसल ये लागिवनी अठा लागिवनी जाउची कटाकटी कर दिए तो मंजी देखो मंजी केते सुंदर पाकड़े हेची टेस्ट लागिवो इने काट दो पणसटा काटिया भारी कष्ट देखो के बढ़िया मारी गला मांडिया खाइबनी कि आमर मांडिया सकाल टिफिन 8टा 9टा हेले ही जाऊ मांडिया टे खाइबू पिला मानु तो 8:30 9:30 हेले जाऊ मांडिया टे खाइदेबू तापर हमर भंडा थुआई देखो सजना शाग यहाँ केते बड़ पाचिला भंडा कटा हम आज हम समस्ते खाइबू जाऊ गैस पे भल पेट ठंडा कर 8:30 9टा हेले आम सका बिस्कुट चा चूड़ा एमती खाई था गाई दुआ कम सारी देखी मांडिया जाऊ खाऊ ये मामार दही पड़े गुड़ पड़े ये मामार मोर आ नहीं जाओ ना ना मोर अध घंटे जाइए थाली मैंने अल्प खाइब कह वो अंटा एमती कह मांडिया के दही पड़ी खटा लगुच नना खाऊ देखा रही नना ये मांडिया खाऊ गोड़ खराब है गाड़ी बस खाती आम ये बस खाऊ खाई सारे रोसे हम आज पणस डालमा पिला देखी पणस डालमा साधारे हम तू खाऊनु होली हेले कौन मांडिया धरिकी बइचु गोटे पिलाटा नाक टेकुची देखुन केमती केमी नाक टेकती मांडिया जाऊ खाइया देख मु अध खसाई खाई सारे टिके नाकुची जदि देह भल आखि बुझी खाईदब आ नाक टेकी 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 पूरा खाइले एमती देह खराब हेबनी आउ सी कह खाइबी मु कहे गैस भल देह भल भल लगू खराब लगू तो खाइब ना तमे बो भल लगुनि कहते बो भल लगुनि कहते सब जगह खाइले देह भल कि रुटी राति रुटी खाया देह भल ना खराब कमेंट करबो किंतु बहुत रात रुटी खाइबेनी जतले मामा आसतला रुटी करे नना पे मो ससुर रुटी खाती नना रुटी खाती हम बो रुटी खाती रुटी करे जेमती रुटी कर सारी माने भात खाई खरा बेले चाह तो पीएनी संध्या बेले मु रुटी जहाँ भजा भजी करदेवी ना अमूल पकईदेवी रुटी दीपट चोबईदेवी रुटी दीपट 3 पट खाइले मोर गाई दुई आसे मत पेट पुरेनी भात सत कथा सी 3 पट रुटी खाई रात शोई पड़ो मु 3टा गाई दुई आइला मत हजम है कुआड़ सर्वनाश रुटी भात कंसे खाइब रुटी 3टा खाइब रुटी 3 पट खाइला भोक हाँ लगे शोला मैंने 3 पट रुटी खाई संध्या बेले राति मत भात न खाई निद हेनी मोर गोटे से ये 50 वर्ष कहीदु तू खाली कहीदु मत भात न खाइले रात निद हेनी जिते जिते ठंडा पड़ू शीत पड़ू जहाँ पड़ू वर्षा हो मोर पखाल भात खाइबी शोबी भजा भजी टे हम सी तो शशुर बो सब खरा दिन भी पखाल केमी देखती
କିନ୍ତୁ ମୋର ପଖାଳ ଭାତଟା ହେଲା ମୋର ବେଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ। ରାତିରେ ଖାଇବି ରୁଟି ଖାଏ ସନ୍ତୁଳା ଖାଏ ଯାହା ଖାଏ 8ଟା ଭିତରେ ଖାଇଦେବି। 11ଟା ରାତିରେ ଗାଈ ଦୁହିଁ ସାରିବି। ଗାଈ ଦୁହ 3ଟା ଗାଈ ଦୁଆଳ ଦେଇଥାଉ ବହୁତ ପକେଇବି। ହଁ ମୁଁ କରିଦେବି ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହନା। ଖାଇବି ମୁଁ ଗୋଟେ ଖାଇବି ଆଉ ତମେ ଖାଇଦିଅ ମୁଁ ଖାଇବି। ମୋ ବୋଉ ଖାଇବ। ମୋର ସେ ଟାଣ ଗୋଟେ ଏଇଟା ନରମ ହେଇଯାଇଛି। ମୋ ବୋଉ ନରମ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଏନି। ବସ ପଡେ ଖାଇବ। ସତରେ ବା ଚିନି ପରି ଲାଗୁଛି ବହୁତ ମିଠା। ଆମେ କିଣିକି ଆଣିଛୁ ଗୋଟା ପୁରା କିଲେ ପରେ ଅଛି। ବଡଟା ଆମର ଜଣେ କ୍ଷୀର ନିଅନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଜହ୍ନି ତାପରେ ବାଇଗଣ ଭଣ୍ଡା ପାଚିଲା ଭଣ୍ଡା କଞ୍ଚା ଭଣ୍ଡା ଆମ ବାରିଆଡେ ହେଇଛି ଯେ କିନ୍ତୁ ପାଚିଲା ଭଣ୍ଡା ହେଇନି। ପୁରା ଚିନି ପରି ଲାଗୁଛି। ଭଣ୍ଡା ଏମିତି ଖାଇଲେ ଦେହକୁ ଭଲ। ସକାଳେ ମାଣ୍ଡିଆ ଯାଉ ଖାଇଛୁ। ଆମର ସବୁ ମାନେ ଦେଶୀ ଖାଦ୍ୟ ଖରାକୁ ମାଣ୍ଡିଆ ଆଉ କାକୁଡି ତାପରେ ଭଣ୍ଡା। କାହିଁକି ଏ ବୟସରେ ଏତେ ନ ଖଟିବି ଯେ 3ଟା ଗାଈ ଦୁହିଁ ଦେଲେ ଟେନସନ ନାହିଁ। ଇଏ ହାତ ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ। ଖାଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଚୋପା ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇଦେବୁ। ଚୋପା ସହରେ ଖାଇଦେବି। ପିଲା ମିଛ କଥା ଦେଖ ଚୋପା ପଡିଛି ଏତେ ଚୋପା ହେଇଛି। ମିଛ କଥା କହୁଛି। ନନା ଏମିତି ଖାଇଛନ୍ତି ଦେଖିଲ ଚୋପା ସହ କେତେ ଅଛି। ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ମାମା ତୁ ଏଇଟା ଖା। ନନା ଦେଖୁ କେମିତି ଖାଇଛନ୍ତି। ନନା ଖାଇକି ସବୁ ଚୋପା ଛାଡିଛନ୍ତି। ବୋଉ ତ ଖାଇଦେଲେ। ତୁ କେମିତି ଖାଇଛନ୍ତି। ନନା ଖାଲି ଗୁଣ୍ଡି ଗନ୍ଧଉଛି। ଖାଲି ଦିନକୁ ପାନ ଖାଇବେ ବୋଲି ମୋର ପାନ କିଏ ଦାନ୍ତ ଦେଖ। ମୋ ଦାନ୍ତ କେତେ ସଫା ଖାଲି ପାନ ଗୁଣ୍ଡି ଖାଇବେ ଯେ ସବୁ ଭଲ କିନ୍ତୁ ପାନ ଖିଆଟା ଭଲ ନୁହଁ। ଗୁଣ୍ଡି ବାସ୍ନା ଅଛି। ଖାଇଲେନି ଆଉ ଗୁଣ୍ଡି ଖାଇବି ଖାଲି ଗୁଣ୍ଡି ବାସ୍ନା ହଉଛି। ସ୍ୱାମୀ ଅଣ୍ଡେଟା ପବନ ପ୍ରସାଦ ପାଇଲା ଠିକ। ଜହ୍ନି ପୋଡା ହଉଛି ଆଉ ମାମା ଦେଖ କରେଇ ଦେଇଛି ଡାଲମା ଛୁଙ୍କ ହଉଛି ବୋଲି ମାମା କରେଇରେ ମାନେ ଦେଇ ଦେଇଛି ମୁହଁରେ ଫୁଟିବ ବୋଲି। ଗ୍ୟାସଟା ନିଭିଗଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ଦେଖ ମୁଁ ନିଭେଇଥିଲି ବୟରେ ଯେମିତି ତେଲରେ ଲଙ୍କା ପଡିଛି ସେ ସେମିତି ଭୟରେ ଥୋଇଦେଲା। ମୁଁ ଠିଆ ହେଇଛି ବୋଉ ଲଙ୍କା 3-4 ଇଆଡେ ଫଟକେଇଥିଲା ସିଏ ଫୁଟିକି ମୋ ଉପରେ ପଡିବ ମୁଁ ଏଟା ଦେଖେଇଦେଲି। ଆଉ ମୋ ଆଖି ପଡିବନି ମୁହଁ ପଡିବ। ମୁହଁଟା କେତେ ଚାଲାକ ବୁଦ୍ଧିମତୀ ବୋହୁ। ମୁହଁଟା ମୂଲ୍ୟ। ଜହ୍ନି ପୋଡା ହଉଛି ଆଉ ଡାଲମା ଛୁଙ୍କ ହବ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖା ହଉଛି ଡାଲମା। ପଣସ ଡାଲମା ନଡିଆ ପଡିଛି। ମୁଢି ପକେଇ ଆମେ ଶାଶୁ ବୋହୁ ଖାଇବୁ। ପଣସ ଡାଲମାରେ ମୁଢି ପକେଇ ଖାଇଲେ କାହାକୁ ଭଲ ଲାଗେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖ। ରୋଷେଇ ସରିଗଲା ଡାଲମା ହେଇଗଲା। ଆମେ ଶାଶୁ ପୁଅ ଟିକେ ଆଣି ଟେଷ୍ଟ କରିବୁ। ଆମେ ଡାକିବୁ ଆମେ ମୁଢି ପକେଇଦବା ତୋର ଖାଇବା। ଏତେ ଗରମ ଗରମ ମୁଢି ପଣସ ଡାଲମା। ବିକା ଆସିଥିଲା ଏବେ ସାଙ୍ଗେ ରହିଛି। ବୋଉ ପାଟି ଯିବ। ଖାଇକି ଏବେ ଟେଷ୍ଟ କରିବୁ କେମିତି କହିବୁ। ନେ ରାତି ହେଇଯିବ। ଆମେ ଖାଇଦେଲେ ମୁଁ ଯିବି ସିଏ ଯିବ ତା ଝିଅକୁ ଖାଇବାକୁ ଦବ। ଏତକ ଆମେ ଶାଶୁ ବୋହୂ ଖାଇଦବୁ। 12ଟା ବାଜିଲେ ତାପରେ ଗୋଳି ପୋଳି ଖାଇଦବୁ। ତାପରେ ମୁଁ ଯିବି ଗାଈ ଗୋରୁ କାମ କରିବି। ସିଏ ଯାଇ ତା ଝିଅକୁ ଖାଇବାକୁ ଦବ। ତା ନନା ହେଇଛନ୍ତି ନିମାପଡା ଆସିଲେ ସାଥି ହେଇ ଖାଇବୁ। ଆଗ ପଣସ ଡାଲମା ଆଗ ମୁଢି ପକେଇଦେଲୁ ଗୋଟେ ମୁଠୁ ଖାଇବୁ। ଗୋଳେଇ ଦେଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି। ମୋଟା ପଡିଛି ହଁ ମୋଟା ପଡିଛି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଖାଇବୁ। ମୋଟା ସେମଟା ହେଇଯିବ ଭଲ ଲାଗେ। ଯାଉଛୁ ଏବେ ସବୁ ଖାଇଦେବୁ। ଫଟୋ ଖାଇଯିବା ଆଉ ଗୋଟେ ବୋହୁ କିଣି ଆଣିବା। ହଁ ବା ଭୋକ ନାହିଁ ନା ମିଳୁନି ବଜାର ତ ଝିଅ ହେଇକା ସଫିସିଏଣ୍ଟ ମିଳୁଛି। ହଁ ଝିଅ ହେଇକା ନାହିଁ। ଆଉ ତମ ପୁଅ ତ ହଉଥିଲେ କଟିକି ବଇଛନ୍ତି। ନାଇଁ ମୋ ପୁଅ ବୁଢା ହେଇଗଲା ନା। କହିଲା ମୁଁ କଣ କହିଲି ଅନେକ ବଇଛନ୍ତି ବା। ଖାଇଦବା ଭୋକ ହେଲେ ଖାଇଦବୁ। ପଛରେ ଦେଖା ଖାଇଲା ବେଳେ ଦେଖା। ଭୋକ ହେଲେ ଜଣା ଖାଉଛନ୍ତି। ମାମା ଆଜ୍ଞା ଶୋଇଥିଲା ଉଠିକି ଭାତ ବାଢୁଛି। ନିଦ ଉଠିଛି। ଆମକୁ ଭୋକ ହେଲେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଖାଇବୁ। ରୀନା ମା ଶୋଇ ଯାଇଥିଲା। ରାତି 4ଟାରେ ଉଠିକି ନିଦ ହେଇଯାଉଛି। ରୀନା ମା କଣ କଲା? ସେ ନନା ଡାକିଲାକୁ ମୁଁ ଉଠିଲି। ଆମେ ଟିକେ ଶୋଇ ପଡିଥିଲୁ। ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା ଆଉ 2ଟା ପରେ ହେଇଗଲେ।
जाऊँ खाइबू भोक हो गले दबू जह्नी चकटा काकुड़ी सजना शाग मुगपड़ी भजा है नना निमापड़ आसिले भोक हो गले आम शोई पड़ू शाशु बहु निद होता रात 4 उठुचु जाऊँ माने दौड़िया जाऊ चलिया जाऊँ निद होता शोई पड़ू 2टा पर हेले जाऊँ खाइबू डालमा बहुत बढ़िया है।